নমস্কার, সনাতন ধর্মকথা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পর্ব শুরু করব। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসাং ততো জয়মুদীরয়েৎ। যথাবৎ কথিতে দেবৈ ব্রহ্মা প্রাহ তথাসুরাन् ক্ষীরদাস্যত্তরং কূलं জগম সহিতः সুरै গত্তা জগদ ভগবাन् বাসুদেবং পিতামহः उत्तिष्ठ विष्णु शीघ्रं त्वां देवतानां हितं कुरु त्वया विना दानवैस्तु जिताः सर्वे पुनः पुनः इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षः पुरुषः पुरुषोत्तमः अपूर्वरूप संस्थानान् दृष्टा देवानुवाचः तेजसा भवतां देवा करिष्यामु पब्रिंहाणं वदमहं यत्क्रियतं भवद्भिस्तादिदं सुरः अनीया सहिता दैत्यैः किराद्धौ सकलौषधि मन्थनं मन्दारं कृत्तनेत्रं कृत्ता च वसुकीं मत्थतममृतं देवासहाये मज्जवस्तिते सामपूर्वं च दैत्ययंस्त्रस्त सम्भस्य कर्माणि समनफलभोक्तार यूयं चाये भविष्याथ मत्थमाने च तत्रद्धौ यत् समुत्पद्यतेऽमृतं तत्पनद्धलीन जूयमरः सम्भा विश्वथ तथैवाहं करिष्यामि यथा त्रिदश विदिशा न प्रक्षन्तमृतं देवः केवलं क्लेशभगिनः इत्युक्ता देवदेवेन सर्व एव तथासुरा सन्धानमसुरैः कृत्वा यत्नवानैः मृतेः भवन् सर्वैषधिया समानीय देवदैत्य दानवाः क्षिप्ता क्षीरधिपयसि शारद भ्रामलत्विषि मन्थनं मन्दरं कृतनेत्रं कृता च वसुकीम ततमथि तुमारद्धा राजेन्द्र तरसामृत विविधाः सहिताः सर्वे जताः पुच्छं ततः स्थिताः विष्णुना वासुकीर्दैत्यं पूर्वकाले निवेशिताः ते तस्य प्राणवातेन वह्निना च हतस्विता हतत्विषः निस्तेजसोऽसुराः सर्वै बुभुवुरा मरद्युते तेनैव मुखनिःश्वासवायुनाथ बलाहकैः पुच्छप्रदेशवर्षद्भिस्तदा चप्पयितसुरः किरद्मध्ये भगवान् ब्रह्माविदंबरः महादेव महातेजा विष्णुपृष्ठनिवासिनौ बाहुभं मन्दरं गृह्य पद्मावत्स परन्तपः शृङ्खले च तदा कृत्वा गृहीत मन्दाराचलं देवानां दानवानां च बालमध्ये व्यवस्थितः क्षीरद्मध्ये भगवान् कूर्मरूपी स्वयं हरि अन्येन तेजसा देवानुपबृंहितवान् हरि मत्थमाने ततस्तस्मिन् क्षीरद्धौ देवदानवै। অর্থাৎ ভগবান পিতামহ বাসুদেবকে বললেন, হে বিষ্ণু, শীঘ্রই গাত্রোত্থান করুন, দেবগণের কল্যাণ সাধন করুন। আপনার অনুপস্থিতিতে দানবেরা দেবগণকে বারংবার পরাজিত করেছে। ব্রহ্মা এই কথা বললে পুরুষোত্তম পুণ্ডরীকাক্ষ অপূর্বাকৃতি সম্পন্ন দেবগণকে দেখে বললেন, হে দেবগণ, আমি আপনাদের তেজ বৃদ্ধি করে দেব। এখন যা বলছি আপনারা তাই সম্পাদন করুন। হে সুরগণ, ক্ষীরসাগরের মধ্যে সমস্ত ঔষধি নিয়ে এসে মন্দারকে মন্থন দণ্ড এবং বাসুকীকে রজ্জু করে দৈত্যগণ সহ আমার সহায়তায় অমৃত মন্থন করতে থাকুন। আমি দৈত্যগণকে এই ব্যাপারে যথাসম্ভব সম্ভাষণ করে বলবো। তোমরা এই কার্যে সকলেই সমান ফলভাগী হবে। পরে যখন মন্থন কার্য নিষ্পন্ন হবে তা থেকে অমৃত উৎপন্ন হবে। সেই অমৃত পানে তোমরাই বলশালী হয়ে উঠবে। দেবগণ, আমি এমন কাজ করব যাতে দেব বিদ্বেষীগণ একটু অমৃত না পেয়ে কেবল ক্লেশভাজনই হয়। দেবদেব এই কথা বললে দেবতাগণ অসুরগণের সঙ্গে সন্ধি করে সকলেই অমৃত লাভে উদ্যত হলেন।
দেব দৈত্য দানব সমস্ত ঔষধি নিয়ে এসে শারদ মেঘের মতো সুনির্মল ক্ষীরোদ সাগরের জলে নিক্ষেপ করলেন এবং মন্দার পর্বতকে মন্থন দণ্ড এবং বাসুকীকে রজ্জু করে সবলে ক্ষীর সাগর মন্থন করতে লাগলেন। যেদিকে বাসুকীর পুচ্ছ ছিল দেবগণ সেই দিকে রইলেন। দৈত্যগণ বিষ্ণুর পরামর্শে বাসুকীর মুখের দিকে স্থাপিত হল। অসুরগণ বাসুকীর নিঃশ্বাস অনলে হতশ্রী এবং নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল। অন্যদিকে বাসুকীর মুখ নিঃশ্বাসের বাতাসে পরিচালিত হয়ে মেঘগণ তারই পুচ্ছদেশে বাড়ি বর্ষণ করতে লাগল। তাতে দেবতারা আপ্যায়িত হতে লাগলেন। ব্রহ্মজ্ঞ ভগবান ব্রহ্মা এবং মহাতেজা মহাদেব বিষ্ণুর পশ্চাৎভাগে অবস্থান করলেন। পরন্তপ বিষ্ণু বাহুযুগল দিয়ে পদ্মের মতো মন্দার পর্বতকে গ্রহণ করে শৃঙ্খলিত করে নিলেন। দেব এবং দানবের বলে মধ্যভাগে অবস্থান করতে লাগলেন। ভগবান হরি ক্ষীরোদ সাগরের মধ্যে কূর্মরূপে রইলেন। অন্যদিকে অন্য তেজ দ্বারা দেবগণকে বলোৎসাহ সম্পন্ন করতে লাগলেন। আজ পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পর্ব এখানেই শেষ করছি। বাকি অংশ আগামী পর্বে পাঠ করে শোনাব। আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।